Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt Pilisvörösváron. Nagyon nagy öröm a városnak, és rendkívüli megtiszteltetés a Művészetek Házának, hogy a Művészetek Háza színpadán ez alkalommal egy 3 nemzetiségű zenekart, a Trina zenekart köszönhetem. A Művészetek Háza nevében őszintén kívánom a fellépő zenészeknek és minden kedves jelenlévőnek, hogy legyen részünk együtt egy különleges zenei élményben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in Pilisvár.
Es ist eine große Ehre, sowohl für die Stadt als auch für das Haus der Künste, dass ich auf der Bühne ein trinationales Orchester begrüßen kann. Im Namen des Hauses der Künste wünsche ich den auftretenden Musikern und allen Anwesenden ein großartiges musikalisches Erlebnis. Mesdames et messieurs, je vous salue chaleureusement à Piliș-Vărășvar. C'est un grand honneur pour notre ville et pour la Maison des Arts de pouvoir saluer à la scène un orchestre composé de 3 nationalités nommées... Pardon. Au nom de la Maison des Arts, je souhaite à tous les musiciens et à tous les participants du concert d'avoir une aventure musicale vraiment extraordinaire. Tisztelettel köszöntöm városunk polgármesterét, Gromon István urat. Ich begrüße ganz herzlich den Bürgermeister der Gemeinde Gerstetten, Herrn Roland Polacek. De la part des autres Français, je salue M. Michel Bernon, premier adjoint au maire de Sébatza. Je salue M. Pascal Guittard, deuxième adjoint au maire de Sébatza. Ich begrüße ganz herzlich den Bürgermeister von Gröbenzell, Herrn Dieter Rubenbauer. Ich begrüße ganz herzlich Frau Angelika Pfisterer, die Leiterin der Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung der Ungardeutschen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Franz Nerat, den Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees in Gerstetten. Ich begrüße ganz herzlich Herrn László Sachs, den Vorsitzenden des Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung. Ich begrüße ganz herzlich den Leiter der Musikschule Gerstetten, Herrn Thomas Neumann. Je salue M. Jan Manillier, directeur de l'école de musique de Sébatza. És szeretettel köszöntöm Szováncsák Pétert, a Piliș-Vörösvári Zeneiskola megbízott igazgatóját, aki pillanatnyilag a színpadok fölött dolgozik. Most pedig tisztelettel felkérem városunk polgármesterét, Gromon István urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves polgármester kollégák és alpolgármester urak, kedves hivatalvezető asszony, kedves elnök urak, kedves zenetanárok és kedves zenészek, kedves jelenlévő német és francia barátaink, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket Piliș-Vörösváron a Trina Orchestra 2013. évi ünnepi koncertjén, mely a Gerstettennel fennálló 2 évtizedes testvérvárosi kapcsolatunk kiemelkedő pillanata. Nagyon régen, talán a városavatáskor látogatott utoljára ennyi külföldi vendég hozzánk. A 86 fős Trina zenekar 65 külföldi tagján kívül 34 gerstetteni, 10 szebázati és 6 gröbenceli polgár, összesen 115 külföldi vendég jött el a mai ünnepi hangversenyre. Amit az bizonyára önök közül sokan tudják, a Trina Orchestra létrehozásának gondolata 2010-ben vetődött fel,
amikor a Pilisvörösvár és Gerstetten közötti hivatalos testvérvárosi kapcsolat megalapításának 15. évfordulójára és a Gerstetteni Zeneiskola fennállásának 20. évfordulójára készülöttünk. A 2011. évi kettős jubileum adta az alkalmat arra, hogy a 3 testvértelepülés, Gerstetten, Szevázát és Pilisvörösvár zeneiskoláinak tanulóiból Trina Orchestra néven egy közös ifjúsági fúvószenekart hozzunk létre. A szervezés és a felkészülés 2010 őszén kezdődött a 3 zeneigazgató, Thomas Neumann, Jan Manier és Szlovencsák Péter vezetésével. A Trina Orchestra zenekar első alkalommal 2011 áprilisában a Gerstetteni jubileumi ünnepségen szólalt meg. Egy évvel később, 2012 áprilisában a Trina projekt második epizódjaként a 65 fiatal, akkor 65-en voltak, újra találkozott egymással, ezúttal a franciaországi Szevázátban, a Gerstetten és Szevázát közötti testvérvárosi kapcsolat megalapításának 20. évfordulóján. A mostani találkozó és a mai koncert tehát immár a Trina projekt 3. epizódja. Nagy öröm számunkra, hogy a 2011. évi Gerstetteni, a 2012. évi Szevázáti találkozó után ebben az évben Pilisvörösváron is megrendezhettük a Trina találkozót. Az idei találkozó is az előző 2 évben kialakult formát követi. A szevázáti zenészek 35 fős, valamint a gerstetteni zenészek 26 fős csoportja múlt szombaton, július 20-án délután érkezett meg Vörösvárra. Hozzájuk csatlakozott a Vörösvári Zeneiskola tanulóiból és tanáraiból álló 25 fős csoport. Így állt össze az a 86 fős zenei közösség, amely vasárnap óta a zeneiskola, illetve a Schiller Gimnázium épületében napi 6 órás közös zenélésre készült a mai koncertre. Tegnap csütörtökön egy közös balatoni kirándulást tettek, alsóőrsi fürdéssel és tihanyi városnézéssel, ma délelőtt pedig megtartották a koncert főpróbáját. Most pedig alig várják, hogy bemutatkozhassanak a vörösvári közönségnek. Fogadják szeretettel a most következő hangversenyt, úgy, mint a 3 testvérváros település 2 évtizedes együttműködésének gyümölcsét, mint az új fiatal testvérvárosi generáció barátságának szép példáját, mint a közös európai zenei kultúra magas szintű megnyilvánulását. Jó szórakozást, valódi zenei élményt kívánok mindnyájuknak a most következő koncerthez, vendégeinknek pedig sok örömet a Pilisvörösváron töltött minden percükhöz. Éljen Gerstetten, éljen Szevázát, éljen Pilisvörösvár! Ich bitte zum Podium Herrn Roland Polacek, seine Festrede zu halten. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grohmann, lieber Ichtvan, liebe Freunde aus Sébassat, an der Spitze Michel Bernot, lieber Kollege Dieter Rubenbauer, liebe Gröbenzeller, sehr geehrte Leiter der Musikschulen Sébassat, Pilisvörösvár und Gerstetten, Jan Manier, Peter Slovenczak und Thomas Neumann, liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Partnergemeinde Pilisvörösvár, liebe Gerstetter, liebe Musikerinnen und Musiker, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie man bei uns in Deutschland so schön sagt,
aller guten Dinge sind 3. Und so freut es mich, dass nun bereits zum 3. Mal ein Konzert unseres trinationalen Jugendorchesters stattfindet und zum 1. Mal hier bei Ihnen in Pileschwöre-Schwab. Seit fast einer Woche sind die Jugendlichen aus unseren 3 Gemeinden dabei, sich auf das heutige Konzert vorzubereiten und gemeinsam zu proben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da bin ich mir ganz sicher, wir werden heute Abend wieder ein hochklassiges Konzert erleben, in dem französische Leichtigkeit auf deutsche Gründlichkeit trifft und mit ungarischer Würze vereint wird. Doch wurde in den vergangenen Tagen nicht nur hart für den heutigen Abend geprobt, denn wo so viele junge Menschen zusammentreffen, da entstehen auch schnell Freundschaften und enge Bindungen. Und das, meine Damen und Herren, ist schön. Dafür stehen und dafür arbeiten wir. Vor genau 50 Jahren, im Jahre 1963, wurde der Élysée-Vertrag, der Vertrag über die deutsch-französische Freundschaft geschlossen. Und ein Jahr davor hielt der damalige französische Präsident Charles de Gaulle seine berühmte Ansprache an die Jugend in Ludwigsburg. Und was er dort in seiner Ansprache ausführte, lässt sich genau so auf unsere trinationale Freundschaft übertragen. Ich darf zitieren: Die Förderung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zusammenarbeit obliegt der Politik. An der Jugend, an dieser Jugend aber liegt es, dieser Freundschaft einen lebenden Inhalt zu geben, einander näher zu kommen und sich besser kennenzulernen. Musik, meine Damen und Herren, verbindet und wird auch die gemeinsame Sprache der Menschheit genannt. Und genau das, was Charles de Gaulle in seiner Rede beschwor, können wir heute Abend hier zum 3. Mal erleben. Jugendliche, die nicht nur gemeinsam musizieren, sondern die Freundschaften der vergangenen Jahre pflegen, neue Kontakte knüpfen und den europäischen Gedanken mit Leben füllen. All dies, meine Damen und Herren, konnten wir gestern Abend live verfolgen. Es war eine große Freude mitzuerleben, wie harmonisch traditionelle ungarische Folklore und das neue Europa zusammenpassen. Und in Zeiten von E-Mail, Facebook und Skype fällt es euch, liebe Jugendliche, sicherlich leicht, auch über diese Woche hinaus mit euren alten und neuen Freunden in Kontakt zu bleiben. Und deshalb mache ich mir auch keine Sorgen, dass diese Kontakte nur von kurzer Dauer sind, sondern ich bin mir sicher, hier entstehen dauerhafte Freundschaften. Mein besonderer Dank gilt heute Abend deshalb vor allem denjenigen, die diese internationale Begegnung und vor allem diesen wunderschönen Abend ermöglichen. Allen voran sind dies die Musikschulleiter Jan Manier, Peter Schlowenschok und Thomas Neumann. Große Hochachtung für die bislang tolle Organisation dieses 3. Trina möchte ich dir, lieber Istvan Kromon, der Verwaltungschefin Susanne Grupp und allen hilfreichen Bürgerinnen und Bürgern von Pileschwar aussprechen. Vielen Dank für Ihre ehrliche Herzlichkeit. Meine Anerkennung gilt auch den Partnerschaftskomitees mit den Herren Sachs, Chalancon und Nerat an ihrer Spitze. Und natürlich ganz besonders euch, liebe Musikerinnen und Musiker unserer 3 Musikschulen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen nun viel Spaß bei diesem Konzert und freuen wir uns gemeinsam auf die Darbietung unserer jungen Musikerinnen und Musiker. Einen schönen Abend wünsche ich. Und ich habe hier ein Geschenk mitgebracht. Das sind, Frau Winkler darf es mal kurz zeigen, das sind die eingerahmten 3, alle stehen Kopf, aber das kann man machen. Das sind also alle 3 Plakate dieser bisher 3
Trina-Veranstaltungen, die möchte ich dir lieber Istvan übergeben. Und dann habe ich dir noch was aus Brüssel mitgebracht. Das wird dir sicher große Freude machen und das werde ich dir jetzt überreichen. Herzlichen Dank und schönen Abend. Maintenant, je prie Monsieur Michel Denon, premier adjoint au maire de Sébassas, de tenir son discours. Monsieur Yvan Beaumont, maire de Péry-Villefard, Monsieur Roland Polacek, maire de Gacheten, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur France Nérad, président du jumelage de Gacheten, Mesdames, Messieurs. Je voudrais vous remercier, Monsieur Yvan Beaumont, maire de Péry-Villefard, avec tout votre conseil municipal, à l'invitation et à votre accueil réservé à notre délégation de Sébassas à Péry-Villefard pour Trina 3. Je souhaite associer mes remerciements à Roland Polacek, maire de Gacheten, à France Nérad, président du comité de jumelage de Gacheten, qui ont permis, avec Bernard Roby, maire de Sébassas, tout au long de ces 21 années, de pérenniser notre jumelage franco-allemand. Je suis très honoré de conduire la délégation de Sébassas, qui est composée de Pascal Guittard, adjoint au maire, Daniel Congic, adjoint au maire honoraire, qui a eu en charge la culture, et membre du comité de jumelage. À cet instant, je me dois de vous transmettre toutes les excuses de M. Bernard Roby, maire de Sébassas, qui n'a pu être présent parmi nous aujourd'hui. Comme touriste en 1999, avec un groupe de 12 Sébasaires, il a découvert votre ville, votre région, votre capitale à l'occasion de la fête du camp d'été qui réunissait des jeunes de nos trois villes. Avec les jumelages de Gacheten et de Péry-Villefard, Gacheten et Sébassas, Gacheten est l'articulation des activités et des échanges entre nos trois villes. Impulsé par les deux premiers présidents du jumelage, Gérard Chalex pour Sébassas et Arthur Carry pour Gacheten, une première initiative de rencontre de jeunes à Gacheten en 1997, Sébassas en 1998 et Péry-Villefard en 1999 avait concrétisé pour notre jeunesse un vivre ensemble. La découverte d'autres horizons, d'autres cultures, d'une histoire propre à chaque pays, des conditions de vie différentes, ces jeunes ont tout simplement appris à écouter, à échanger et à se comprendre malgré la barrière de la langue. Le peuple hongrois s'est prononcé massivement pour intégrer la communauté européenne par votre référendum de 2003. Que de chemin parcouru depuis par votre nation. Que de mutations sont intervenues dans votre vie quotidienne. Pourtant, les difficultés actuelles restent, mais c'est ensemble que nous devons sortir de cette crise, forts de nos atouts, de nos capacités à nous adapter, de notre dynamisme et de notre valeur pour davantage de justice sociale. Par ce bel esprit de travaillons ensemble, la volonté de nos trois communes a permis d'organiser les rencontres de nos écoles de musique. Dans chacune de nos villes, les musiciens ont acquis la connaissance de nos différentes façons de nous divertir, de nous cultiver, de vivre, afin d'appréhender l'autre sous un autre visage. Je suis persuadé que l'échange, la confrontation et le partage de nos atouts, de nos richesses, de nos valeurs respectives feront grandir la tolérance entre les hommes. C'est par une volonté forte de construire ensemble, pour le plus grand nombre, sans laisser le pauvre sur le bord de la route,
que nous réussirons. Nous ne devons pas attendre que les autres réalisent pour nous. Il nous appartient à nous, les politiques, d'assumer nos responsabilités pour apporter des solutions aux conditions de vie de nos concitoyens. Après Trina 1 à Gerstetten en 2011, Trina 2 à Sébaza en 2012, c'est aujourd'hui cette extraordinaire aventure humaine et culturelle se termine aujourd'hui par le final chez vous à Pili-Richard, par une complicité et une complémentarité. Nos 3 chefs de musique, avec leurs musiciens respectifs, mais tous ensemble, vont réaliser un concert exceptionnel. C'est le résultat de leur travail, l'expression de leur talent, en associant tout leur cœur. Intégrant la spécificité de chacune d'elles, les écoles de musique, réunissant nos écoles de musique, créer un concert d'une telle qualité dans nos 3 villes fait office d'exemplarité au niveau européen. Exemplaire, c'est aussi toute la logistique de communication pour permettre aux habitants de Sébaza et de Gerstetten de suivre chaque jour la retransmission de l'activité du groupe et de pouvoir assister au concert en direct. Nicolas et Dominique mettent en œuvre les enregistrements, réalisent les montages et déploient la communication Internet sur les 2 sites. C'est vraiment du travail de professionnel. Je voudrais ici, au nom de tous les habitants de Sébaza, adresser les félicitations les plus sincères à l'orchestre, dans toute sa totalité, pour le travail harmonieux qu'il va produire et à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation. Toutefois, je formaliserai une mention d'excellence, toute particulière, aux 3 animateurs et chefs d'orchestre, Peter Sauvencac, Thomas Lemann et bien sûr Yann Yagnez, pour leur professionnalisme, leur disponibilité, leur engagement, leur réussite, leur engagement, leur qualité des relations humaines qu'ils déploient. Monsieur Yvan Gaumont, Monsieur Roland Polacek, Mesdames, Messieurs, nous pouvons être fiers de la réussite de cette manifestation. Mesdames, Messieurs les musiciens, nous vous écoutons avec attention. Vive Pili-Richard, vive Gerstetten, vive Sébaza. Most pedig kérem, fogadják nagyon nagy szeretettel a 3 település ifjú zenészeiből szerveződött Trina zenekar hangversenyét. Biztos vagyok benne, hogy lenyűgöző zenei élményben lesz részünk. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte empfangen Sie ganz herzlich die Jugendmusiker der 3 Ortschaften, das Trina Orchestra. Ich bin ganz sicher, wir werden heute Abend ein hochklassiges Konzert erleben. Mesdames et messieurs, écoutez maintenant le concert des jeunes musiciens des 3 nationalités et je vous souhaite un amusement excellent. Köszöntjük a kedves nézőket, örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek a koncertre. Az első zeneszámunkat Samuel Hezo írta, aki amerikai zeneszerző és tanár.
Fogadják sok szeretettel Olimpiáda nevű darabját, amelyet az olimpiai játékok ihlettek. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Wiener Orchesters darf ich Sie hier ganz recht herzlich begrüßen. Das erste Stück, welches wir spielen, nennt sich Olympiada. Diese wurde 1996 von Samuel Erhardt komponiert. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez pu entendre au première de l'hymne du Trina. Et maintenant, on va enchaîner avec Olympiada de Samuel Azou.
számunk, már az első pillanatban nagy fejtörést okozott, mivel ez egy zajszám. A ritmus és a dinamika fontos benne, és nem a dallam. Most egy vulkán kitörésének lehetünk fültanúi. Der Name des nächsten Stückes lautet Vesuvius und wurde von Frank Ticelli komponiert. Viel Spaß! Nous allons vous interpréter une musique descriptive racontant les derniers jours de Pompéi avant sa destruction par le Vésus. Voici Venusius de Frank Ticelli.
Ide a Trina Orchestra koncertjére mind a 3 nemzet elhozta maga zenéjét, most a francia darab következik. Hallgassák sok szeretettel Claude Debussy Petit Cid című darabját. Mit dem nächsten Stück dürfen wir wohl Ihnen unser musikalisch anspruchsvollstes Stück präsentieren. En bateau von dem französischen Komponisten Claude Debussy geschrieben. Durch die Verwendung von fließenden Melodieläufen, Pentatonik und Ganztonskalen beschwört der Komponist Impressionen eines Bootes auf dem offenen Meer hervor. Lehnen Sie sich zurück, schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich. Viel Spaß! Pour continuer ce concert, nous allons vous interpréter le premier mouvement de Petite Suite en bateau de Claude Debussy. Ja.
A következő darab az arab zenei világba kalauzol el minket. Ez a szám volt el a legnehezebb és a legtöbb gyakorlást igénylő. Hallgassák, tehát sok szeretettel Samuel Erhazo Arabesque című művét. Arabesque, eines unserer anspruchsvollsten Stücke des heutigen Programms, wurde von Samuel Robert Hasso komponiert, welcher amerikanischer Komponist und Lehrer ist. Sie werden einige Soli und orientalische Rhythmen zu hören bekommen. Nun wünsche ich Ihnen eine gute Unterhaltung mit Arabesque. Trainer Orchestra, c'est surtout des rencontres, de la musique, des échanges, beaucoup de choses comme ça, des amitiés qui se créent. Mais c'est également aussi des voyages culturels, des voyages musicaux qui nous font parcourir le monde. Sauf qu'après 2 années à Trina, on commence à avoir bien entamé tout le répertoire français, hongrois et allemand. Donc c'est pour ça que ce soir on innove, on vous invite à séjourner avec le Trina Orchestra pour un petit voyage au Moyen-Orient avec cette pièce de Samuel Hasso, Arabesque.
műsorszám címe Momentum, melyet Tomás Doss írt a családjának. Fogadják sok szeretettel! Als nächstes Stück kommt Momentum, wurde komponiert von Thomas Doss. Es sind eher ruhige Passagen, um auch wieder ein bisschen in die Ruhe kommen. Viel Spaß! On va continuer avec une pièce de Thomas Doss, pour nous calmer un peu, qui s'appelle Momentum.
következő német zeneszámot Paulinke írta, melynek címe Berliner Luft. Ennek a zeneszámnak az ősbemutatója 1904-ben volt. Das letzte Stück vor der Pause heißt Berliner Luft. Das wurde 1904 von Paulinke komponiert und ist ein Marschrhythmus geschriebenes Operettenlied. Man findet das oft bei Auftritten von Militärkapellen. Heute wird Berliner Luft von dem deutschen Musikschulleiter Thomas Damann dirigiert. Gute Unterhaltung. Et pour finir cette première partie, Trina, c'est avant tout donc 3 pays et 3 cultures différentes. Nous avons pour habitude de jouer donc 3 morceaux des 3 nationalités différentes. Et nous allons commencer par le morceau allemand qui s'intitule Berliner Luft. C'est l'ouverture d'une grande opérette comique allemande. Et je vous souhaite donc une bonne continuation. Merci.
Thank you.